Pinapuhawang ang ni Festo, nadpaundian nan kay taingad ta Italya. Idbagayan dan takatungod si Julio, nadbantay ki Pablo. Way tadat dumarin na mga piniriso. Na ini si Julio, sakad na kapitan ta mga sundao ta Roma, naad ngaranan na batalyon ta hari ta Roma. Diat si Sarya, itsakay kay tabalangay na itpamon diat Adramisyo, nadlagkiat don paundyat at pandurungguan tabalangay, nariyat probinsya ta Asya. Iduma kanami si Aristarco na taha Tesalonika, nasakop ta probinsya ta Macedonia. Saot na alaw, idinguma kay riyat banua ta Sidon. Arayan mapia si Julio riyat ki Pablo. Way itaman si Kandin nadundiat Kandin idas mga suwad ta kapamakay. Amay katabangan ta mga kailanganon din. Na idtanan kay riyat Sidon na idsakay mandan ta balangay. Pamunta at kasugong doy kas kamag, idliw kay riyat diwaoy ta isla ta Sipre, na at pakasinaong tadat kamag. Idbayo kay pantok to probinsya to Cilicia, way riyat Pampilya taman ta nakainguma kay riyat Banua ta Mira, nasakop to probinsya ta Lycia. Naruton, duwan balangay na idpamonjat Banua ta Alejandria, na nakita ni Julio na kapitan ta mga sundao. Idan balangay, at paundyat Italia, deen itpaalin kay ni Kandin tidpasakay tada. Dahom tapilon allaw, arahin mananoy idas itsakayan doy. Suad pakasugong kay takamag, way nasayan kay na nakainguma ariat pantok ta Banua tanedo. Na, amay at pakasinaong kay tadat kamag, idliw kay riat diwaoy ta isla ta Creta, way riyan kay idbaya ta pantok ta Banua ta Salmon. Nasayan kay Raden, ahad it pangulipit kay ra, taman ta nakainguma kay, riat luga nadngaranan ta mapia nadurungguan. Iniluga, kano Mario, pamandyat Banua talasya. Pamanta arayan na lewang kas ipanawon doy, nasautan kay tatimpo na masupit dan nadpamalangay, so timpuron ta Bagyo. Deen, idikahiandan ni Pablo to. Mga dumako, nasaralan ko na masupit kas ad katamananta, atik ad panayon kinad pamalangay. Way nasaralan ko mandad, na kanara inis mga luwan, way inis balangay kas ad karatan. Kakanna, sadak ahad pa, inis ketan umo, ad kawara peen. Pero iddas kapitan ta mga sundao, warin pamakaya iddas idikahin ni Pablo. Yan din baling pamakaya, iddas idikahi tadat kapitan ta balangay, way das kamunay tada. Pamanta iddas ad durungguan ta balangay ruton, kana mapia nagtahaddan timpo ta Bagyo. Deen kauralan ta dumaray, at kapian nadpanayon, susadok at pakaing makayrad, diat probinsya ta Venice, way riyan kay patahad ad ugpa. So iddas Venice na sakop ta isla ta Creta, at durungguan ta balangay, na mapia nagtahaddan timpo ta Bagyo. Ayas di idda at kasuhat ta kamag. Na idan timpo, mananay ra kas kamag pamandyat bawahan, lamig ta kawanan. Way riat pamdam ta mga dumaray, kapakayrad at pamalangay. Deen, ituntundan iddas timbagat na bato, way napanga, idpangulibpit koy riat isla ta Creta. Pero tawanaw hoy, idingumakas arayan manakkan kamag pamandyat bawahan, lamig ta ibang na idbaya, riat Davao ta iddan isla. Nakasuhat idda tabalangay roy, way pamantada, di koy ad pakasogsog. Deen, itpati ayon kay baling. Tanakapantok koy riat disok na isla ta Cauda, nakapasinaong koy sinahaw rutun. Deen, itpalimukutan doy, tidpapenek iddas disok na balangay, amoy diid konod. Napang nga idda, idpanagasanday tidlambod ta ikot, iddas balangay, amoy diid kahaba. Way pamantaan lakdan nadpakasaged, iddas balangay riat paok na pantok ta ipit ta ingod ta Libya. Idlundan iddas layag, way itpati ayon dan dabo. Ayas idgusang-gusang ta manakkan kamag, iddas balangay, way idsom biyog idda ta dorakon bawd. Deen ta saop na alaw, idtigkanayan dandon tidpanug iddas duman luwan, amoy mahan das balangay. Na, riat saop peen na alaw,
Iddaron mandan sa dumon kasangkapan tadat balangay, kas itpanug dan. Daom tamuuraan alaw, wa siya taalaw na nakitaroy. Ahat iddas mga bituon, wa itpanayon peen, iddas manakkan kamag. Idan timpo, warakay itiman nagkauyag kay pa. Na pamantapilaron na alaw na wa kay nakakaan, idlahinat si Pablo, way mitikahito. Mga dumako, atik id paminag kaurananoy, tadat id ikahi ko, na di ki pa adlagkiat, pamandiat isla ta Krita. Watananoy, na ukiti inis kasupitan, waywa narati kas mga luwan. Pero kaungkay, iyan ko at buyuan kaniyo, nayakaod kano, ayas wa ahad sakkad kaniyo nadpatoy. Inireen sa balangay, kasad kahaba. Suganat bulli, idas manama nid pangamunay kaddi, wa itsimbaanan ko, idpaundi ni rin, kaait kaddi, idas sakkad, tadat mga panalihan din. Midikahi idas panalihan to, yakad kabaki. Pablo, so kailangan nadpakaisaw ka, riat hari taruma. Way pamandayan kikaw, at tabangan tamanama, idas langon na dumaro, kain balangay. Dayan mga suwad, ahat taraw kas kaniyon ginawa. So itsalig tamanama, na at tumanan din idas idikahirin kaddi. Pero at piaddan takamag, inin balangay, way ad kahabba riat sakkad na isla. Na, sa apat dan nabuli, na idpati ayon kay reen tamanakkan kamag, jat dahat ta Mediteraneo. Tatang ngabuli ron, jat pomdom tadat mga tahad pamalangay, marani kay jat ibpit tadahat. Deen, itapang dan iddas karamoy tadahat, ukit tatali. Way ukit tada, nasaralandan na aruampun let baraba kas karamoy. Wanaw hoy pamanduton, itapang dan mandon idda, way nasaralandan na 10 marabban let pa. Pamantaalak dan na ad kapiyad wed kahabba idas balangay, riyat batuon, idug dan idas 4 na timbagat na bato, riyan lamig talabot tadat balangay, amay sor, way idpandasaran nagkaalaw ron. Na idas mga tahad pamalangay, idnangkap ta paukit nagpakapahoy pamandyat balangay. Deen, itigkanayan dan tidpapanog, jat dahat idas disok na balangay. So idpaubag-ubag dan, nadtaaw ta mga timbagat na putaw, riyan lamig ti isawan tadat balangay. Pero asengan ni Pablo idas kapitan ta mga sundaw, o idas mga sakop din, kahirin to. Atik di si kandan at palintatuas dinit balangay, di kawen at kauyag. Deen, idgatas tadat mga sundaw, idas mga ikat tadat disok na balangay, way idpadtahan dan idda riyat dahat. Taad kaalaw-alaw ron, idingat dan ni Pablo nadkaan, kahirin to. 10 dan kaungkay na alaw, na itiis ko, nawaen kaan. Way inayon daw at pamdamman, kakano at sara kas kamag. Deen, at buyuan ko kaniyo, nakaan kaw pa, amayd manakkakaw. Sulangon daw, wa ahat sa nga silag tabawbo tauraw, nadkawara, ayas waen at kamanno kaniyo. Napang nga asengan ni Pablo ida, mitangay si Kandin tapaan, way idpasalamat tamanama, riyat isawan talangon. Napang nga, idpantapik-tapik din idda, way midkaan si Kandin. Na, idmapia kasangaran, way midkaan dan langon. Langon day nid sakay tadan balangay, aruan gatos way 76. Tanangawong dan iddas langon, idpanug dan jat dahat, iddas mga luan na trigo, amayd mahan peen, iddas balangay. Na, tanasallam dan, wano sarali tadat mga tahad pamalangay, kaingkandan si kandan lamig. Pero duwan na pantawran na nakasaksak na ipit tadahat na paokon. Deen napuhawang dan, nariyan dan idpaisaw das balangay. Uriso, itpanggatas dan, iddas ikat tadat mga timbagat na bato, way ipadtahan dabba riyat dahat. Itpanakas dan mandad, iddas mga tali tadat timun. Napang nga,
ibalat dan idas layag amoy at kapaled si kandan ta kaamag paundyat ibit ta dahat. Pero wa kay nakaingo maruton. So nakapudsang man idas balangay riyat mawawaw na paokon. Deen, diran at pakawawang so nakapalak man kasungan tada. Idamandad sa lamig jat labot tadat balangay, nahabaran pamantadora kon bawd nad pakaraag. Na, ipamuhawang dan nanay idas mga sundaw nad imatayan, idas mga piniriso. Amay wa ahad sakat kandan nad pakalangoy, paunjat ibit wait pakapahoy. Pamantadid kapian idas kapitan ta mga sundaw nad kaapi si Pablo, tadat puhawang dan. Itahalan din si kandan nad imatay tadat mga piniriso. Na itpaun na rin idas langon na ad pangkatuig, nad langoy na ad timbalo wait panlangoy, paun diyan ta ipit. Way idamanda sa did pangkatuig, at tinundugda nad kapat tadat idpanggampong na kayo, na nangawengkas pamandyat balangay. Way ukit tada, nakaingumakoy langon jat ipit tadahat, nawa naman no. Na, tanakagaon kayd pamandyat dahat, nasaralanday na maltawas kas ngaran ta isla na narungguanday. Idas mga mahingad duton, arayan na irwan kanami. Pamanta iduran, way arayan mahonnaw. Itatapon si kandan, amay pakita takad alit-alit dan kanami. Na si Pablo, itpaning kayo amay idtapon. Pero takad taaw rin tada, tigkauran duan uwad nadlaas na idlegwa. Paman ayo tanamanitan, way midtuktuk idda tabalad din. Tanakita tadat mga mahingad duton, iddas uwad nid bitin-bitin paron jat balad din. Midikahi si kandan to. Nakaimatay inin minubo. Ahad nakalegwang dan si kandin pamunta kasupitan diyan tadahat, ad patoy en. So iddasid pakaid kandin kaungkay, di en ad aman ad kauyag pa si kandin. Pero idpamilig-pilig ni Pablo iddas uwad jat apoy. Waywaen si kandin naman no. Idangatan dan kadlabbag bo iddas balad ni Pablo, way tigkaw si kandin ad patoy. Pero tanatahad-tahad don, nakitaran na wa si kandin naman no. Deen napalin kas pamdamdan, way kahiran to. Sakad si kandin na manama. Na, marani riyat ipit tadahat na idgaunanday. Duandakon liwuta na idpangamunayan ni Publio, na pangutad ng isla. Itpaalos kay ni kandin jat bawirin, way ruton kay pa idpaubpa daom to atalun alaw. Lagun tarian kay, nakasasang en mandad na nabahokan idas amay ni Publio, na idmamonit way pangindas talangasa. Deen, idundian nan si kandin ni Pablo, amay dasalan, way itarungan din tabalad din idas taamay ni Publio, way naulian si kandin. Na, pamantada, idas langon nad pangkawahakan tadan isla, idunjat ki Pablo, way nangaulian en mandad si kandan. Deen, maura kas kapianan na idpambagayran kanami. Way riyat kadlagyat doy, idpapiadan kay peen ni kandan talangon nad kailanganan doy, takad ipanaw.